Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. So verse 35, on the same day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. 36, now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. Ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun binasa, silakan. Verse 37, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Verse 39, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut, berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. And they feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and the sea obey him? Di dalam seri Wow yang mana kita boleh ikuti selama di dalam bulan-bulan ini, in this series, wow, that we have followed through this month. Yang mana hari ini pun saya ingin membawa akan setiap jemaat Tuhan. And today, this morning, I would like to bring all the congregation untuk boleh mengalami akan kehidupan yang nyata bersama dengan Tuhan. to experience the real life together with God. Banyak sekali orang Kristen, bahkan orang-orang percaya, There are many Christians and believers, mereka hidup di dalam sesuatu kehidupan yang mana pada saat mereka membawa akan cerita daripada firman Tuhan, so when they live in this life and they talk about this story about Christ, yang penuh dengan mujizat dan sesuatu hal-hal yang boleh saya katakan hal-hal yang mustahil. about all these stories about the lives that is full of miracles and things that may be impossible. Banyak orang berkata katanya. Many people said, he said. Kenapa mereka berkata katanya? What did they say? He said. Karena mereka tidak percaya di dalam hatinya. Because they do not believe in their hearts. Meskipun hal-hal banyak terjadi di dalam Alkitab, Even though there are many things that happen in the Bible, pada saat mereka berkata-kata akan hal itu, when they are stating that mereka tidak mengalami sesuatu kehidupan yang mana Yesus nyata di dalam kehidupan mereka. they did not experience this life in which Jesus Christ is true, alive in their lives. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka hanya sebagai orang yang berkata katanya. Such that in their lives they only say, that's what he said. Sebagai orang yang berkata bahwa apa hal itu terjadi pada saat terjadi di dalam kehidupan daripada orang lain. So I've said it as something that is being mentioned directly in the Bukan Bible. sesuatu yang mana pernah dialami di dalam kehidupannya. No, it's not something that he's experiencing in his or her life. Oleh sebab itu pada saat kita belajar akan firman Tuhan 2 minggu yang lalu tentang hal di mana kita wow akan perkataan daripada Yesus. Therefore, when we learned together 2 weeks ago about the words that have been shared, Perkataan daripada Yesus yaitu firman Tuhan, karena yang difirmankan adalah Allah sendiri sesuai dengan perkataan daripada Yohanes pasal yang pertama. so the word that has been shared around is actually the word of God himself that has been shared in the 1 John. Bahwa pada mulanya adalah firman dikatakan. That in the beginning there is word, Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. and the word is together with God, and God himself is the word itself is God. Pada saat Yesus berfirman,
dia membawa akan authority daripada Allah. When Jesus is sharing the word, he brings the authority of God. Maka dari itu kita boleh melihat sesuatu wow di dalam perkataan Yesus. Therefore, we can see this wow factor in the words of Jesus. Perkataan yang membuat banyak orang takjub. The word of God that makes everybody surprised, Bahkan amazed. orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi pun takjub dengan perkataan Yesus. Even the Pharisees and the expert in the law, they are amazed with the word of Jesus. Dan kita pun boleh mengalami sesuatu kehidupan sebagai orang Kristen yang seharusnya takjub dengan perkataan itu. So we can experience the life of a Christian that amazed of the word of Jesus. Dan perkataan itulah yang tinggal di dalam kehidupan kita. And that word is living inside us, Yang tumbuh di dalam kehidupan kita. that grows in our lives. Sehingga kita mengalami akan ketakjuban yang mana sesuatu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. So that we experience this huge amazement Karena that's Yesus happening hidup in our di dalam lives. kehidupan kita. Because Jesus lives in Nah, our di dalam lives. kitab Markus yang baru saja kita baca, In the book of Mark that we just read saya together, ingin membawa kita seperti murid-muridnya datang kepada Yesus. I want to bring all of us here to be like Yang mana di disciples. saat mengalami sesuatu kesusahan terjadi, So when they're experiencing these difficulties, mengalami sesuatu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, they are experiencing these problems. biarlah kita boleh benar-benar di dalam kehidupan kita, firman itu hidup di dalam kehidupan kita juga. In our lives, may the word truly lives in us also. Sehingga di mana pengalaman yang mana kita boleh melihat akan sesuatu mujizat terjadi, bahkan angin dan badai tunduk kepada Tuhan. We can see from here that we can live through these difficulties, that even the wind and the storm, they bow down to us. Juga terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. That it may also happen in each and every one of our lives. Markus mencatat akan cerita daripada apa yang kita boleh lihat, sesuatu kejadian atau peristiwa yang menunjukkan semuanya tentang kekuasaan daripada Yesus. So Mark wrote down this event that showcased the authority, the power of God Bahwa himself. dia adalah Tuhan daripada segala-galanya. He's the God of all, Termasuk segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita. including all the problems in our lives, Termasuk setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari. including everything that happens in our lives every day. Tuhan ingin untuk membawa hidup kita, Yesus nyata di dalam kehidupan kita ini. So God wants to bring our lives that to make sure that we know that Jesus is real in our lives. Bukan Yesus kata orang lain, It's not Jesus because what other people say, tetapi Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita, yang sesungguhnya hidup benar-benar terjadi dan ada di dalam kehidupan kita. but it was the real Jesus that truly lives in us. Satu hal yang penting untuk kita perhatikan bahwa di dalam kehidupan kita, saudara dan saya ingin saya bawa di dalam kehidupan di mana setiap storm yang ada di dalam kehidupan kita justru membawa sesuatu experience. So I would like to share today about this thing, in which in our lives, sometimes we need this storm to experience Jesus as the Lord. Sesuatu pengalaman hidup bersama dengan Yesus. It's an experience living together with Jesus. Kadangkala kita membutuhkan akan badai itu dan Tuhan izinkan. Sometimes we need that storm and God allows it to happen. Mungkin saudara dan saya mengatakan kita nggak mau ada storm di dalam kehidupan kita ataupun kita menolak akan hal ini. Maybe we said that we don't want to have any storm in our life. We reject all Tetapi these sometimes things. kita membutuhkan storm supaya kita bisa mengalami Yesus yang sebenarnya. But sometimes we need storm in order for us to experience the true Jesus in our Dan lives. benar terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada satu orang pun yang tidak lepas daripada storm kehidupan. And it is true in our lives, there's no one who can get away from the storm Dan in hal lives. itu pun Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita experience, mengalami pengalaman bersama dengan Yesus. And even that, God allows it to happen in order for us to experience life together with Jesus. Dan bagaimana Yesus benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. And how Jesus truly lives in our lives. Di dalam kehidupan kita, kita mengalami akan banyak storm. So in our lives, we experience these storms. Dan biarlah di dalam kehidupan kita, pada saat storm itu datang, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk traveling light. So in our lives, when that storm comes, God teach us to travel light. Kita boleh berjalan tanpa ada sesuatu beban. We may walk without any burdens. Meskipun storm itu ada, Even though that storm exists, tetapi biarlah hal itu bukan menjadi beban di dalam kehidupan kita. but let that be
no obstacles or Bukanlah burdens menjadi in our lives. sesuatu yang membebani sehingga saudara tidak sanggup menanggung akan semua beban ini. Let it not be such a huge burden that you cannot handle it. Tuhan ingin membawa kehidupan kita di dalam traveling light. That want to bring our lives in traveling light. Jangan ada sesuatu beban-beban di dalam kehidupan kita. That there be no burdens in our lives. Kita diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan tanpa ada sesuatu beban. We are taught by God to walk together with Him without any burden. Di mana di dalam kehidupan kita, George Bernard Shaw mengatakan, dan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. In which this statement by George Bernard Shaw shared with us. Yang berkata bahwa people become attached to their burden, sometimes more than the burden attached to them. So orang-orang terikat kepada beban mereka, kadang-kadang lebih daripada beban itu terikat kepada mereka. That is true. This is true. Kenapa? Karena kita seringkali yang membawa justru kita attach dengan burden kita. This is true because sometimes it is we who actually bring this burden along with Kita us. yang mendekati akan burden kita. We approach our burdens. Kita pun yang membawa akan burden kita. We are the one who bring these burdens along. Bukan burden yang mana justru yang mendekat membebani kita. It's not the burden that actually giving us weight basically. Tetapi kita sendiri yang sometimes attached But it's actually us who get attached to the burden. dengan burden itu. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. So God Untuk kita traveling lights. So God wants it in our lives in order for us to travel light. Sebenarnya kita tahu pada saat saudara lahir, saudara tidak membawa apa-apa. Truly we know that when you were born, we do not bring anything. Saudara meninggal, saudara tidak membawa. When you die, you also do not bring anything with you. Saudara tidak membawa apa-apa di dalam kehidupan saudara. You do not bring anything in your lives. Tetapi seringkali kita membawa beban. But oftentimes we bring along these burdens. Excuse me. Seringkali kita membawa beban di dalam kehidupan kita. So oftentimes we bring this burden along with our lives. Karena kita pikir beban itu dapat menolong saudara. Because we thought that burdens, they may help us. Seringkali saudara pikir beban yang mana mungkin anak saudara dapat menolong saudara. Maybe sometimes you think that the burden that is your children, they may help you. Sehingga saudara menjadikan hal itu menjadi beban. That you think of them as burden. Seringkali apa yang ada di dalam dunia, saudara bawa di dalam kehidupan saudara. Oftentimes, many things that is in the world, you bring it together with you. Menjadi beban di dalam kehidupan saudara. They become burdens in your lives. Dan saudara pikir semuanya ini dapat menolong saudara. And you thought that all these things may help you. Sayangnya juga terjadi di dalam kehidupan banyak-banyak orang-orang percaya justru hidup di dalam beban itu. And unfortunately, in the lives of believers, they actually live together with this burden. Sebenarnya murid-murid Tuhan yang kita boleh lihat melakukan sesuatu yang baik dan benar. Through the disciples, the life of the disciple, we can see that they are doing the right Pada thing. saat dia membawa Yesus dikatakan, When they took him along, dia membawa sesuatu yang benar dan baik. they were actually taking along something that is right. Yaitu dia membawa Yesus di dalam perahu mereka. They took him along in the boat. Di dalam kehidupan perahu daripada saudara semua. In the lives, in your boat. Perahu kehidupan kita membawa Yesus di dalam kehidupan kita. In our boats, in our lives, we bring Jesus along through our boats. Tetapi masih ada sesuatu beban-beban yang ada di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. But there's still a burden that exists in the lives of the disciples. Yang mana murid-murid Tuhan membawa Yesus di dalam perahunya. In which the disciples bring along Jesus in their boat. Tetapi dia membawa ketakutan tetap ada di dalam hidupnya. But they also bring this fear in their lives. Di dalam perahu daripada murid-murid Tuhan. In the boats of these disciples, Dia membawa sesuatu yang baik, yaitu membawa Yesus.
They bring something that is good, that is Jesus, tetapi dia lupa bahwa dia masih membawa akan beban ketakutan itu ada di dalam hidupnya. but they forget that they bring these burdens of fearfulness. Beban akan angin tofan tetap ada di dalam hidupnya, The fear- sehingga dia ketakutan. The fear of the windstorms, they're afraid of it. Beban pikiran di mana mungkin air itu akan masuk di dalam perahunya, sehingga mereka menjadi takut. The fear in their minds that the water will get into the boat. Beban di mana mereka akan mati, sehingga menjadi beban di dalam kehidupan daripada mereka. The fear that they will die because of the windstorm. Mereka mengalami akan ketakutan. The experiences Banyak experience sekali fear. beban-beban yang masuk di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. There are so many burdens that enter into the lives of the disciples. Sehingga mereka hidup selalu di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Meskipun Yesus ada di dalam perahu They itu. live a life of anxiety and fearfulness even though Sama Jesus di was dalam in the boat. kehidupan kita sebagai orang percaya. Similar to our lives as believers. Kita sudah membawa Yesus di dalam kehidupan kita. So we have brought Jesus in our lives. Tetapi Yesus masih bercampur dengan hal-hal yang lain. But Jesus is still mixed up with the other things. Bercampur dengan segala yang mana kita takut tenggelam. Mixed up with things that maybe we are afraid Mungkin of kita drowning. takut kalau nggak dapat jodoh. Maybe we're afraid we don't have get a couple. Sehingga kita khawatir. So that we get worried. Mungkin kita takut kalau nanti bagaimana dengan masa depan kita. Maybe we are worried about our future. Kalau perahu ini nggak kemana-mana. If this boat doesn't go Nggak anywhere, sampai destininya. doesn't go to the destination. Sehingga kekhawatiran demi kekhawatiran terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. So worries and anxieties, they enter into our lives. Hari ini biarlah kita traveling tanpa banyak beban yang ada di dalam So kehidupan today kita. may we travel light without any Hanya kita burdens. membawa Yesus di dalam kehidupan May kita. only bring Jesus in our lives. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita menerima dia apa adanya. God want Membawa us- dia apa adanya. God wants us to bring him along and to accept him the way he is. Di dalam bahasa Greka dikatakan arti daripada definisi kata membawa itu sendiri. The Greek translation for the word to take along, Dikatakan di dalam bahasa Grekanya yaitu paralambano. it was mentioned in Greek is paralambano. Paralambano yang artinya yaitu menerima Yesus secara dekat, menerima secara dekat. The meaning is to accept Jesus in a close manner. Paralambano artinya yaitu membawa secara dekat, It means to bring along in a menerima close manner, secara dekat, in a friendly manner, to accept in a friendly manner. accept secara dekat. Itu arti daripada paralambano. That's the meaning of paralambano. Oleh sebab itu jangan kita hanya sekedar membawa Yesus. So let's not just take him along, Tetapi menerima benar-benar secara dekat di But- dalam kehidupan kita. but let's accept him the real way. Murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus ada di situ. Disciples know that Jesus was there. Tapi apakah mereka tahu? Ternyata tidak, bahwa Yesus benar-benar Tuhan daripada segalanya. But did they really know that God is the God of all? Mereka tahu bahwa Yesus ada di situ. They knew that Jesus was there. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya But di they, did dalam not, hidupnya. but they did not know that God is God of all. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, tahukah saudara Yesus dalam kehidupan saudara? In our lives, do you truly know that God is truly in our lives? Mungkin kita tahu, Maybe we know, tetapi tahukah Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita? but do you know that Jesus is the God of all in our lives? Inilah yang kita ingin terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus segala-galanya di dalam kehidupan saudara dan saya. So this is what we want to happen in our lives, that Jesus is the God of all, of every single thing in our lives. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita membawa bekal, So in our lives, may we also carry this provision, tetapi jangan beban. but let's not carry us Karena the firman burdens. Tuhan katakan bahwa ya mari datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Because the word of God says, come towards him, those who are tired and need to be Bekal burdened. kita adalah Yesus. And our provisions are Jesus. Tetapi beban kita boleh tanggalkan. But the burdens we can let go. Segala beban-beban di dalam kehidupan kita boleh tanggalkan. All the burdens in our lives we can let go. Kita mau hidup bersama dengan dia saja. We want to live together with Ya, him. biarlah kita membawa Yesus di dalam kehidupan kita sebagai bekal, tetapi bukan beban.
May we carry Jesus along in our lives as provision. Segala beban kita boleh singkirkan di dalam kehidupan kita. We can let go of all burdens in our lives. Tuhan katakan di dalam Markus 1 ayat yang ke-17 bahwa mari datang kepadaku. Mark 1:17 says, "Come to Dan me." di dalam ayat yang ke-11 dikatakan marilah kepadaku semua. Di dalam kitab Matius, Matius dikatakan bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. In Matthew 11:28 to 29, 28 says, "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ini adalah janji daripada firman Tuhan untuk kita. This is the promise of the word of God to Supaya us. saudara dan saya hidup tanpa beban. In order for you and I to live without Supaya burden, kita ini bisa traveling light. that you may travel light. Travel di dalam perjalanan akan hidup kita tanpa ada sesuatu beban apapun That you juga. may travel without any burdens on us. Untuk kita berjalan ringan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. That you may travel light because we walk together with Jesus. Bahkan kita tahu cerita daripada footprint. We even know the story about the footprint. Pada saat saudara nggak sanggup berjalan, When- Tuhan pun yang menggendong saudara. When you are no longer able to walk, then Jesus is going to Ada amin pick you saudara. up. Di Amen. dalam kehidupan kita adalah hidup yang mana tanpa beban. In our lives, we live a life without any burden. Karena beban itu di mana kita boleh serahkan semuanya kepada Tuhan. Because we can let go of those Mungkin burdens. beban anak-anak God, saudara, maybe the burdens of mungkin your beban children. pekerjaan saudara, Maybe it's your career. mungkin beban-beban yang mana mungkin terjadi di dalam perjalanan hidup saudara. Maybe it's burden that you experience through your walk of life. Banyak sekali beban yang terjadi, There's so many burdens that's yang happening saudara dan saya nggak menduga. that you and I cannot expect. Ya, bahkan berbulan-bulan terjadi dengan mobil saya pun, saya sendiri nggak bisa pikir bahwa banyak sekali beban yang ada melalui mobil. Even this thing that happened to my car for months, I don't even think that there's this burden that is happening Apa for such a long saja time. bisa menjadi beban. Every single thing can be burdens. Tetapi biarlah kita boleh tanggalkan akan beban itu dan kita serahkan pada Tuhan. But may we let go of those burdens and you may surrender everything to God. Kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita letakkan. If that thing happens to us, then God wants Hanya us to belajar untuk let it go. meletakkan di bawah kaki daripada Tuhan. Just put it down on your feet. Oleh sebab itu Tuhan berkata, come to me. That's why God says, "Come to me, Mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. come to me." Tuhan mau memberikan kelegaan kepada dia. God wants to give us peace. Serahkan segala bebanmu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 52 di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesianya ayat yang ke-23. So Psalms 55 verse 22 in English and 23 in Indonesian. Yang dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Cast thy burden upon the Lord and he shall sustain thee. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. He shall never suffer the righteous to be moved. Tuhan tidak membiarkan saudara untuk goyah mengalami beban-beban saudara. So God doesn't allow you to suffer. Seperti gambar ini, sepertinya gambar yang sedikit aneh, tetapi that is true. Ini sesuatu yang benar. This looks like a weird picture, but this is something that is true. Kadangkala kita repot dengan segala koper kita. Sometimes we are busy with all this baggage that we have with us. Sebenarnya Tuhan mau untuk di dalam perjalanan hidup kita membawa sesuatu yang ringan. But God wants in our lives to bring along something that is light. Tetapi ya, seringkali kita tidak mengizinkan Yesus yang membawa akan beban hidup kita. But oftentimes, sometimes we did not allow Jesus Kita memikulnya sendiri. to bring this burden with Sehingga them. beban demi beban terjadi dalam kehidupan kita. We pick all this burden together alone. So we allow this burden to happen in our lives. Saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita menyerahkannya kepada Dia. So in our lives, God wants us to surrender all this burden to Him. Pada zaman dulu, pada saat kapal itu mengalami sesuatu badai, When a boat is experiencing storm, mereka harus membuang segala muatan. they have to throw away all these cargoes. Saudara ingat pada saat Paulus mengalami kapal karam, Do you remember when Paul was stranded? semua muatan mereka lemparkan, mereka buang. So they threw all these cargoes
of the ship. Supaya apa? Supaya kapal itu tidak tenggelam. In order for the ship, the boat, do not Di capsize. dalam kehidupan kita pada saat kita penuh dengan beban, In our lives, when we are full of this burden, maka dari itu kapal kita akan karam. then on this boat of ours Kita will akan capsize. tenggelam. We are going to drown, Dengan apa? Dengan penuh beban di dalam kehidupan kita. full of these burdens in our lives. Tetapi kalau kita mau menanggalkan segala beban-beban kehidupan kita, But if you want to let go all this burden, maka dari itu kita tidak akan mengalami kapal karam. then we are not experiencing this Kita stranded tidak akan boat. mengalami akan ketenggelaman We di not- dalam kehidupan saudara. We will not drown in our lives. Bisnis saudara tidak akan tenggelam, Your business will not rumah drown. tangga saudara tidak akan tenggelam, Your house, ya pekerjaan saudara tidak akan tenggelam, your work will not drown. hidup saudara pun bersama dengan Tuhan tidak akan tenggelam. Even your life together with God. Tuhan will not mau tenggelam. di dalam kehidupan kita membuang segala hal-hal yang tidak berkenan. God want us to throw away all these Segala things. beban-beban itu kita boleh tanggalkan daripada kehidupan Let go kita. of all these burdens in our lives. Di mana Cesare mengatakan, dia adalah Italian novelis mengatakan, if you wish to travel far and fast, travel light. So Cesare Profes mengatakan kalau engkau ingin travel cepat dan jauh, travellah secara ringan. Oleh sebab itu perhatikan, tanggalkan segala apa? Tanggalkan, Segala envy kita, tanggalkan. take off all your envies. Segala jealousy kita, tinggalkan. So the jealousies also. Segala unforgiveness, tinggalkan. Let go of unforgivingness. Selfishness, tinggalkan. Let go of the selfishness. Ketakutan, tinggalkan. And let go of the fears. Ya. Kenapa? Why? Karena beban-beban itulah yang akan mengganggu travel saudara. Because these things are the one that is going to wait over Di you. dalam kehidupan kita, kita ini hidup seperti orang yang travel. So you want to live a life like a traveler. Perjalanan akan hidup kita, Tuhan mau kita menanggalkan akan semuanya ini. So in our walk of life, God wants us to let go Untuk of kita all ini these things. travel secara ringan, saudara. In order for us to travel light, Jangan ada beban-beban yang merintangi dan membebani akan kehidupan kita. there be no burdens upon your lives. Oleh sebab itu biarlah kita tanggalkan semuanya So let's dari let go. kehidupan kita. So take off of all these things. Yang mana biarlah di dalam kehidupan kita, kita ingat akan firman Tuhan di dalam Psalm 23. Let's be reminded by this word of God from Psalm 23. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita traveling light. Yang mana Tuhan sendiri yang menyediakan segala kebutuhan kita. Jesus wants us to travel light in our lives that He may provide everything else for us. Bahwa Tuhan memberikan rest di dalam kehidupan kita dan bahkan refreshing So He di dalam kehidupan. provides rest and refreshments in our lives. Bahkan pada saat kita mengalami akan sakit pun sesuatu healing boleh terjadi di dalam kehidupan kita. And when we're experiencing sickness, that we may be healed. Dengan tongkat dan gadanya Tuhan memberikan guidance dan ada sesuatu tujuan yang mana saudara dan saya akan lalui. With His rod, that He may provide guidance and purpose for us. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita benar-benar percaya akan protection daripada Tuhan. God wants in our lives in order for us to believe truly in His protection. Ada sesuatu security yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jesus provides the security, Sesuatu kepastian bersama dengan Tuhan. something that is certain. Ada sesuatu joy, enjoyment, That hidup there's- bersama dengan Tuhan. That there's this joy and enjoyment living together with Him. Dan ada sesuatu abundance blessing terjadi di dalam kehidupan kita. Let there be abundant blessings Oleh that sebab happen itu in our kalau kita lives. benar-benar menyadari bahwa Tuhan adalah gembala kita. Now, if we truly understand that He is our shepherd, Saudara akan traveling light. then all of us here will travel light. Kenapa? Karena semuanya yang tertuliskan ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Why? Because all these things that was written here that Saudara happened to nggak perlu us. membawa beban. You do not need to bring any burden. Kita tidak perlu mengalami sesuatu ketakutan. You do not need to experience fear. Tuhan akan lakukan secara pasti di dalam kehidupan kita. God will do this with certainty in our lives. Kalau kita membawa Dia di dalam perahu kita. If we bring Him along in our boat. Yang selanjutnya yang kedua, Second point, biarlah kita hidup di dalam season yang ada. may we live in the season.
Maksud saya yaitu kita boleh merangkul setiap season yang ada. that you may live, can Setiap adopt all this daripada season. kita tidak lepas daripada spring, musim daripada apa? Musim daripada banyak alergi. We are not taken away from this season of spring, for example, of allergy season. Pada saat kita memasuki akan masa-masa di mana summertime, kita tidak ada yang dapat lepas dari masa summertime. When we are entering this summer, then we are not taken away from the experience of the summer. Mungkin sesuatu panas terjadi di dalam kehidupan kita. Maybe we have this experience with the heat, Tetapi kita tetap ada di dalam masa itu. but we are there in that season. Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. And God allows that to happen. Pada saat fall terjadi, And so when fall mungkin comes, saudara tidak menyukai karena banyak daun-daun rontok dan membuat rumah saudara kotor. maybe you don't like it when there's the leaves scattered around the house. Tetapi hal itu pun tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak lepas daripada hal itu. But that thing still happen in our lives. Pada saat musim dingin mungkin saudara nggak menginginkan dibebanin dengan jaket. Maybe during the winter you don't want to be burdened by the jacket. Tetapi hal itu terjadi di dalam kehidupan kita dan kita harus mengenakan jaket. But that thing happens in our lives and we have to wear the jacket. Inti yang saya ingin katakan kepada saudara, biarlah kita hidup di dalam setiap season dan kita boleh merangkulnya dengan sukacita. The main point is that I want all of us here to live in the season. Dan hal itulah jangan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Let it not be a burden in our lives. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan keempat. So 1 Thessalonians 3, verse 3 and 4. Yang berkata supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. That no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed to this. Jangan pada saat spring di mana mungkin season daripada banyak alergi dan saudara mulai goyah hidup saudara. So during this allergy season in spring, maybe you are burdened. Jangan pada saat summer saudara kepanasan dan menjadi goyah. In the summer when it was hot, you start to shake. Jangan sampai pada saat fall ataupun winter iman kita pun menjadi goyah. When it was winter or fall, then let us not be shaken. Ayat ini berkata jangan ada seorang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. No one should be shaken by this affliction, for you yourself know that we are appointed to this. Mungkin kita nggak menyukai akan hal ini. Maybe we do not like these things. Tetapi kalau kita tidak merenungkan dengan benar akan ayat ini, semua yang terjadi akan menjadi beban di dalam kehidupan saudara. But if we do not ponder clearly on this verse, then everything that happened will be a burden to us. Kalau kita tidak mau menerima akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, If we do not want to accept these mungkin things that kita happen in our berpikir, lives, bekerja kok berat. maybe we think that why is working Kalau so kita heavy? tidak mau menerima dan merangkul akan hal itu dalam kehidupan kita, hal itu akan menjadi beban di dalam kehidupan saudara bekerja. If we do not want to live in the season, then those Kalau things will kita become selalu burdens in our lives. berpikir bahwa bekerja itu berat. If we always think that working is a heavy thing, Kalau mungkin kita berpikir membersihin rumah itu berat, maybe cleaning up the house is something that maka is dari heavy, itu semua itu di dalam kehidupan kita akan menjadi beban. then in our lives, then everything will be Tetapi burdens kalau for kita us. merangkul, live with it, But if we learn to live with it, karena kita ditentukan untuk itu. for we are appointed to this. Dan iman kita jangan digoyahkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. And may our faith not be shaken by all these things. Tuhan mau untuk kita menyadarin bahwa saudara hidup di dalam suatu season. God wants us to understand that we live Dan in this season season. itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan And kita. this season, God allows it to happen in our lives. Saya mempelajarin akan hal ini, saudara. So I learned all these things. Iya, bahwa di dalam kehidupan kita kenapa kok banyak hal terjadi. In our lives, why all these things happening to us? Ternyata Tuhan ingin untuk kita experience bersama dengan Dia. But God, apparently, He wants us to experience this thing Untuk kita together with Him. mengandalkan Dia. For us to rely on Him. Untuk kita percaya sepenuhnya kepada For Dia. us to trust Him wholly. Season-season di dalam kehidupan kita. The seasons in our lives. Ya, bahkan saya sendiri juga aminkan apa yang firman Tuhan berikan kepada gereja kita melalui tim doa kita. So I also want to say amen to this topic that's given to our church. Bahwa
apa yang terjadi di dalam rumah Tuhan that whatever is happening in the house of akan God melebihin daripada apa yang terjadi sebelumnya. will be more than what was happening previously, If you claim it. if you claimed it. Amen. Amen. Tuhan mau kita di dalam kehidupan kita. Mungkin season saudara di dalam rumah tangga saudara sepertinya saat ini begini-begini saja. Maybe the season in your household Tetapi is kalau like this. kita klaim akan janji firman Tuhan tadi, But we claim upon the promise of God bahwa rumah Tuhan di dalam rumah tangga saudara akan lebih besar daripada sebelumnya. Berapa banyak katakan amin. the house will be bigger than Kalau the rumah way it is Tuhan di previously. dalam bisnis saudara pun saudara klaim akan janji ini, bisnis saudara pun akan lebih baik. And in business, if you claim it, then your business will be better also. Terimalah setiap season yang ada di dalam So kehidupan accept kita. all these seasons that is in your lives. Di dalam Kisah Para Rasul pun mengatakan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. So in this book of Acts also it was mentioned that he marked Tuhan out the menentukan appointed times. musim-musim bagi kehidupan setiap orang percaya. He appointed these times for all the believers. Kita kalau tidak mengerti akan hal ini, So if we do not understand this, maka things, dari itu kita akan give up. we will give up. Kita akan putus asa. We will be Kita desperate. pikir satu season adalah akhir daripada segalanya. We thought that one season is the end of every Saya single ingin thing. memberikan sesuatu contoh. I would like to give an Kalau kita illustration. nggak mengerti bahwa spring adalah season daripada alergi, If we do not understand that spring is the allergy season, maka dari itu pada saat saudara alergi, saudara pikir saudara mau mati. then when you are experiencing allergy, then you thought that you are going to die. Saudara pikir kok mata ini menangis terus. Why am I crying all this Mungkin time? rumah tangga saya akan ada apa ini? Maybe something's happening to the Karena household. saudara nggak mengerti, saudara hubung-hubungkan dengan hal-hal yang lain. You do not understand it. Maybe you are connecting Bahkan to hal-hal other yang things. tahayul pun dapat terjadi. Maybe even things that Yang tahayul, hal-hal yang apa ini? mystic. Mystic, right? Yeah. Maybe even things that Something are mystical mystical that may happen. Ya. Kadangkala di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak menyadarin akan musim, ya, kau hilang. Ya, maka dari itu, ya di dalam Kisah Para Rasul tadi katakan, ia telah menentukan musim. So in the book of Acts, it says that he had the appointed times. Tuhan menentukan musim bagi setiap daripada kita. He marked out these seasons for all of Berarti di us. dalam kehidupan kita ada musimnya. So in our lives, there's this season. Bahkan kitab pengkhotbah pun mengatakan bahwa ada segala sesuatu ada masanya. Even the book of Acts say that every single thing have their appointed times. Segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya ada masanya. Everything that happens now in your and my lives. they have- Dikatakan ada sesuatu times. saat menanam, So there's this ada time. sesuatu saat mencabut, There's this time for us to ada plan, sesuatu saat to pick up lahir, ada sesuatu saat meninggal. something to be born and something to die. Di dalam segala sesuatu ada masanya. In every single thing, there is this appointed times. Dan semuanya yang dikatakan di dalam pengkhotbah merupakan sesuatu catatan yang lengkap bahwa di dalam kehidupan kita ada seasonnya. So in this book of Ecclesiastes, there's time for everything. Oleh sebab itu biarlah kita hidup di dalam setiap season yang ada di dalam kehidupan kita dengan pengucapan syukur. So may we live in this season that's been provided for us with thanksgiving. Jim Rohn mengatakan kepada kita, So James Rohn mentioned to you us, cannot change circumstances, the season, or the wind, but you can change yourself. kita tidak bisa mengubah situasi, musim, tapi kita dapat mengubah diri kita sendiri. Kita tidak dapat merubah akan setiap musim yang ada. So we cannot change the season, Tetapi yang dapat kita rubah yaitu diri kita sendiri. but we can change ourselves. Ya. Jim Rohn di dalam perkataannya benar sekali. James Rohn in his statement is Bahwa true. dia tidak It's dapat, correct. bahwa kita semua tidak dapat merubah akan sesuatu keadaan. So we cannot change our conditions. Season spring kita tidak dapat merubahnya. So the spring season, we cannot change Yang anything. dapat merubah kehidupan kita, yaitu kita sendiri. That can change, the thing that can change Yeah. our lives Bukan is we alone. keadaan, It's not the tetapi situation, kehidupan kita but our lives. yang dapat kita ubah. It's our lives that we can change. Yang ketiga yaitu lihat Yesus, knowing Jesus through the storm.
So the third point is to know Jesus through the storm. Ya, biarlah kita melihat Yesus. Selalu melihat Yesus yang ada bersama dengan saudara pada saat storm itu terjadi. So may we see Jesus that he is with us when we walk through the storm. Meskipun pada saat kita melihat Yesus sepertinya tidur, Maybe when we see that Jesus is asleep. murid-murid Tuhan melihat Yesus tidur. So the disciples saw that Jesus was asleep. Sebenarnya yang seharusnya terjadi di dalam pikiran murid-murid Tuhan, So they should have thought this way, yaitu bahwa Yesus take control daripada segala yang ada. that Jesus was taking control of everything that happened. Oleh sebab itu dia enak-enak tidur dan tidak peduli dengan cuaca ataupun storm yang terjadi. Therefore he was asleep soundly, Kenapa? Karena meskipun Yesus tidur, dia still take control. because even when he was asleep, he took control of Dia every masih single thing. mengontrol akan segalanya. He took control of Tetapi everything. murid-murid Tuhan sudah ketakutan. But the disciples, Dan dia scared. membangunkan akan Yesus. and they woke Jesus up. Dengan mengatakan engkau tidak peduli bahwa kami akan binasa. They say that you don't care if we perish. Murid-murid Tuhan mengalami sesuatu ketakutan. So the disciples was experiencing fear. Yang sebenarnya dia seharusnya melihat Yesus ada di situ. They should have looked at Jesus. Dan seharusnya dia merasa aman. They should have felt this peace. Di dalam kehidupan kita, mari saudara-saudara yang dikasihin oleh Tuhan. So in our lives, for all of us here, Biarlah kita selalu memandang dia. may we look at him. Look upon Jesus. So look upon him. Look upon him. Ya. Lihat dia. Pandang dia. Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Look upon him, for he is God in our lives. Tuhan mau di dalam kehidupan kita mengalami rest. So in our lives, God wants us to have rest, Untuk kita benar-benar bisa rest di hadapan Tuhan. order for us to rest wholly. Untuk kita Fully. bisa tinggal tenang dan percaya kepada kekuatan daripada Tuhan. May we remain peaceful when we are exposed to this authority of Jesus. Di dalam zaman ini kita banyak menyaksikan bahwa kehidupan daripada anak ayam ya yang selalu dilindungin oleh ibunya pada saat storm itu terjadi. So as an illustration, there's this story about the little chicks. They are constantly being protected by the hen. Tetapi tentunya di dalam kehidupan kita juga pernah melihat bagaimana induk ayam itu mencari akan anaknya. So we often saw that this hen, they are always constantly looking for Karena ada the chicks. sesuatu bahaya yang mana anak ini tidak mengerti. Because there's this danger that the little Sehingga chicks anak ini not pergi understand. kemana-mana. So they roam everywhere. Dan induknya berusaha untuk mencari akan anak ayam ini. And the hen tried to look for the chicks. Yang mana hal ini pun seperti apa yang diceritakan oleh Matius pasal 23 ayat yang ke-37. It's as described in Matthew 23 verse 7. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Kadangkala pada saat bahaya terjadi atau storm terjadi, Sometimes when dangers or the storm, Yesus What's sebagai happening? induk ayam yang melindungi akan anak-anaknya. Jesus is like this hen that is protecting the chicks. Seringkali kita berusaha, Yesus berusaha untuk mengumpulkan dan melindungi. And Jesus always tries to gather and to Tetapi protect us. seringkali anak-anak Tuhan bahkan ingin untuk lari daripada dia. But often the children of God often want Lari to daripada walk away, pekerjaan Tuhan. run away from the Lari work of daripada God, suara Tuhan. run away from the voice of God, Lari daripada segala storm yang ada di dalam kehidupan kita. run away from all the storms in our Hal ini lives. pun biarlah mengingatkan kepada kehidupan kita setiap daripada kita siang hari ini. May this remind all of us here. Tuhan ingin untuk kita selalu memandang akan Dia. God wants us to always look upon Dia Him. selalu melindungi kita. He always protect us. Biarlah Tuhan yang rindu untuk mengumpulkan akan kehidupan kita
He longed to untuk get ada di us dalam perlindungannya. in order for us to be under His protection. Biarlah kita boleh selalu mau taat akan suara Tuhan. May we always be obedient to His voice. Taat daripada segala pembentukan Tuhan. And may be obedient to all these Meskipun missions. storm itu terjadi, Even though if the storm may happen, biarlah kita juga terus tetap belajar taat kepada firman Tuhan. may we learn to obey the word of God. Lloyd John mengatakan, sesekali Tuhan membawa kita keluar dari badai bersama-sama. Di saat lain, Dia menenangkan laut bergelora yang di sekitar kita, yang sering terjadi. Dia menenangkan badai di dalam kita, di dalam jiwa kita yang paling dalam. So Lloyd John said, sometimes the Lord rides out the storm with us, and other times He calms the restless sea around us. Most of all, He calms the storm inside us, in our deepest inner soul. Tuhan menenangkan badai di dalam kehidupan saudara. So God calms the storm inside us. Segala badai yang ada Tuhan menenangkan. All the storm that may happen, God calms it down. Asal Tuhan Engkau izinkan As long as you allow God, terjadi di dalam kehidupan kita. as long as you allow God to happen in your Biarlah hari lives. ini firman Tuhan boleh membawa akan kehidupan kita semua. Untuk kita boleh selalu memandang akan Dia. Today may the word of God bring us all along that we may look upon Him. Jangan ada beban di dalam kehidupan kita. Kita tanggalkan segala beban. So let there be no burdens in our lives. May we let go. Segala beban-beban yang berusaha untuk menindih kehidupan kita. All the burden that is trying to Kita tanggalkan haunt you, may you Kita let mau go traveling of light. it. May we travel light. bersama dengan Dia. May we travel light with Biarlah Him. di dalam kehidupan kita ini, jangan ada sesuatu beban apapun. Tuhan rindu untuk kita semaksimal mungkin berjalan di dalam kehidupan kita karena Tuhan sendiri yang membawa akan kehidupan kita kepada tujuannya. That may we travel light because God is bringing us along according to His purpose toward the destination. Tetapi pada saat beban itu kita izinkan ada. But when we allow this burden to happen, Bahkan beban itu tidak hanya membuat saudara berhenti. does not only stop you, Tidak mencapai kepada sesuatu tujuan di mana saudara akan berjalan. it not only stops you from going toward the destination, Tetapi beban itu seringkali juga akan membawa saudara ke kanan ataupun ke kiri. that burden may bring you to the left or to the right, Bahkan menuju kepada tempat yang lain. even to go to other places. Oleh sebab itu jangan izinkan beban itu ada di dalam kehidupan saudara. So don't allow that burden to Tuhan happen mau di in your dalam lives. kehidupan kita untuk kita lepas daripada segala beban. In our lives, God wants us to let go of all these burdens. Meskipun saudara mengalami sesuatu banyak musim di dalam kehidupan kita. You may be experiencing all these seasons in our Hadapi lives. setiap musim So, dengan merubah akan kehidupan kita. so face all these seasons by changing yourself first. Kita nggak dapat merubah akan musim yang ada. So we cannot change this season that Tetapi exists. hadapin musim dengan merubah bagaimana kita menghadapi akan every season. But face this season by changing yourself Mari first. kita berdoa bersama-sama. So let's pray together.